आरंभ करवा। तो सर्वप्रथम तो आपण समस्त चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो समस्त को ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा। तो पुरुषोत्तम मास रे आमे पुरुषोत्तम बाणी है ना श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करुचे तो परम सौभाग्य। तो आमे एबे पढ़ू आज पढ़िले जो चतुर्थ अध्याय 9 नंबर श्लोक तो भगवान कौन कहते एतिरे जे हे अर्जुन जे मोर जन्म अर्थात आविर्भाव और कर्मर विशुद्ध भाव को जाने से शरीर त्याग कला परे ए भौतिक जगत रे आउ जन्म निये नहीं से मोर दिव्य शाश्वत धाम प्राप्त हुए। केते बड़ सिक्रेट कहले देखछंती भगवत गीता न पढ़िले आमे संसार केमती फसी जाऊ। हाँ ए भौतिक जगत केमिति का ना अनित्यम सुखम आ गोटे जगह कहते दुखालय श्वासतम। तो ये जगत रे जी रहिबो एक तो अस्थायी रूप रे रहिबो दुई रे दुखर पूर्ण जीवन काटिबो। एटा हम काटुचे कहवा कथा भी किछि नाही आमे समस्ते रीता पर एठी दग्धीभूत। भगवान केते सिक्रेट कहउचंती जी मोर जन्म कर्मर विशुद्ध भाव को माने तत्व को जाने जीव से संसार जन्म नबनी तो कईटिकी जीव मते प्राप्त करनब। विचार करते तत्व रे जानिने बोली तो आमे कौन करुचे संसार रहीचे। तो तत्व रे केमती बुझिबा एटा टिके आमे बुझिबा। ठीक अछि देखंतु जदि जने मनुष्य जानि नाही जे ता पेट को जदि पाटी बाटे खाद्य देई देबो पेट को जदि गला ताने ताकू आखिरे कानरे नाकरे अलगा अलगा ढालते पड़िबोनी आ जदि एतिक जानिनी सी जे पाटी बाटे देते पड़िबो देख से खाद्य को नहीं करो आखिरे ढालिबो कानरे ढालिबो नाकरे ढालिबो तो कौन हबो हु हु हा हा कि जळकी पड़ी कि मरिबो। किंतु वास्तविकता कौन करिया दरकार ना पाटी बाटे देई दो खाद्य टाकू तो देई देला पेट को चली गले ऑटोमेटिक आखि कान नाक सब को पळै जो अलग अलग ढालिया दरकार नहीं। इटा तत्व माने जेमिति गछरे मूल रे आमे पानी ढाली देले तार डाले पत्र शाखा ऑटोमेटिक पळैबो हमको अलगा जे डाल रे ढालिबा फूल रे ढालिबा पर नहीं दरकार नहीं। तत्व रे एटा बुझिबा सेही भलिया एटा गोटे श्लोक भी अछि भागवतम चतुर्थ स्कंद रे जे जथा तोरु मूल निश्चयन तृप्यन्ति तस्कंद भुजप शाखा प्राण उपहारस्य यथा इंद्रियाणम तथैव सर्वा अहर्नते अच्युतजा। हाँ केते सुंदर कथा कहले एतरे जे जथा तोरु मूल निश्चयन तोरु माने गछ गछ मूल रे जेमितिका पानी ढाई देले आउ डाल पत्र फूल फल देते पड़ेनी तो ऑटोमेटिक से तार सेमती सिस्टम अछि ऑटोमेटिक सब आड़ को पळैबो आ ढालते पड़िबनी दरकार नहीं जे फूल फल दबा मूल रे ढाल दियो पटे पळैबो। सेही भली प्राण उपहारंश यथा इंद्रियाणम तो तमे पेट को खाद्य दे दउ इंद्रिया मान को ऑटोमेटिक पहुंची जीवो एक्स्ट्रा तक आखि कान नाक रे ढाइबा दरकार नहीं पेट को खाद्य दे देने ऑटोमेटिक सब आड़ को पळैबो। तो सेही भलिया कथा कहउचंदी कृष्ण को पूजा करदेले ना कृष्ण को जता जानी गले कृष्ण को तमे पूजा कले ताने सब देवी देवता कि गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि देवता समस्त पूजा हे जीवो एटा हला तत्व। एतिक जदि जानी जिबा तो जदि जानी गले गछर मूल रे पानी देले डाल पत्र पळैबो से बुद्धिमान सी आ ढाइबो ना डाल पत्र अलग अलग दबनी ना। तो सेही भली आज आमे जानिने बोली मु देखे घर घर का भक्त भी हेबे विश्वास होनी हाँ घरे रखिचंदी कौन अरे कृष्ण को जदि पूजा कले समस्त पूजा हे जीवो फिर देखिबे ठाकुर घरे थिबे काली थिबे दुर्गा थिबे तारिणी थिबे हनुमान थिबे से सरस्वती लक्ष्मी से गणेश सी सारे थिबे आ जगन्नाथ भी रखिथिबे तो कहंतु ना तो ताने तत्व रे जानि नै जदि कृष्ण को पूजा कली समस्त घरे समय काहे के नष्ट करबी काहे मोर विश्वास नहीं। एईटा कथा एई सपटा एई कथाटा को बुझिया पे चेष्टा करा होची एई सपटारे तत्व रे हम जानिने बोली आज सोमवार जन को पूजा मंगलवार जन को पूजा बुधवार जन को पूजा गुरुवार जन को पूजा एमती करा जाउची। आपण देखिबे अनेक हमर हिंदू रे अछंती गीता पढंती तो गीता पढिए माने महिमा तार महात्म्य को पढिए निहाती हैला। तो महात्मा रो गोटे श्लोक अछि एक शास्त्र देवकी पुत्र गीत
एटा शंकराचार्य देइचंदी गीतार महिमारे गीता महात्म्य तो माने से माने गीता पढ़िए माने आगे कहते महात्मा जदि न पढ़िबो ताने गीता पढ़िबार फल मिलिबो नाही आज भी आपण मानक भितर भी किए थिबे जानथिबे एटा कोन कहउचंती गीता पढ़िबो माने महात्मा महात्मा एई श्लोकटा थिबो कोन श्लोक ना एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एक एते शास्त्र पढ़िते भाई मते बेळ नाही तो गुटे शास्त्र कोन सेटा ना देवकी पुत्र गीत देवकी पुत्र कृष्ण गाइचंदी जेटा माने भगवती गीता आउ एक देव तस्य एक देव देवकी पुत्र एव जोणे देवता हुंतु बा जोणे भगवान हुंतु सी किए ना देवकी पुत्र देवकी पुत्र किए कृष्ण तो एक ही भगवान हुंतु जे कि देवकी पुत्र माने कृष्ण आउ एक मंत्र तस्य नामानि जानी एक मंत्र हो जे मु तो जय मंत्र ये मंत्र सी मंत्र मते बेळ नाही भाई गोटे मंत्र हो तो सी हला एक मंत्र तस्य नामानि जाने माने से कृष्ण कर नाम गोटे मंत्र हो जेटा कृष्ण कर नाम आउ सेवा कर्म कर्म अपि एक देवस्य सेवा एक ही कर्म हो जेटा से देव माने कृष्ण कर सेवा बुझी पाले ना एतिर कोन कोहा माने कहउचंदी ए सपटारे जणे देवता हंतु जे कृष्ण गोटे शास्त्र हो गीता गोटे मंत्र हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ए मंत्र हो आउ एक सेवा हो कृष्ण कर सेवा तो जेते एटा में कोन कले एटा समस्त गाउ समस्त पढुचे तो कोन सीमिति हम ठाकुर घर को रखिचे कि नहीं तो जदि तो महात्म्य पढिबे गोटे तोता भली खाली रोटिले किंतु से विश्वास नहीं से विश्वास नहीं ता हम घर रे मंदिर रे केमति रखिबा दरकार जे आमे देखिबा आमे कोन कोन रखिचे कृष्ण को बिना गुरु को माध्यम रे बुझी होबा नहीं तेणु गुरु परंपरा निहाती दरकार प्रथमस्तु गुरु पूज्य ततिश्चैव मम अर्चन कहाउछि तेणु गुरु को माध्यम रे आमे भगवान को बुझी परिबा तेणु गुरु परंपरा भगवान गीता रे कहछन एवं परंपरा प्राप्तम मते तर्मे परंपरा धारा रे प्राप्त करि परिबो बा बुझी परिबो तेणु प्रथम हला गुरु परंपरा थिबे तापर आमे महाप्रभु को पूजा करू चैतन्य महाप्रभु को काहे कि ना गीता तो माने कृष्ण जतले आसीतिले भगवान स्वयं गीता कहि देई गले किंतु परे जो पंडित विद्वान माने आसिले भगवान को कथा को अर्थांतर कले सठिक कृष्ण को उद्देश्य कृष्ण को पाइबा गीतार उद्देश्य कृष्ण को पाइबा ये को छुपी दिया गला आज भी देखुना गीता पढ़ुते उद्देश्य कौन भगवान को प्राप्त करी अछि कि नहीं जणा ही नहीं सेतर सेमति लेखा ही जाइनी कारण से माने भगवान को कथाटा को मूडटा को जो भगवान को मिशन को छुपे दे गले बाध्य कि भगवान से कृष्ण भक्त रूप रे आसिले आसिकी माने भक्त रूप कोन चैतन्य महाप्रभु रे आसिकी आपनी आचर्य परे सिखाए तो निजे आचरण करिकी सिखेइले जेमति गीता रे कहले मन मना भव मत भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु तो मोर भक्त हो मते प्रणाम करो तुम मन रे मते चिंता करो मते पूजा करो किमिति करिवा तो फिर कृष्ण स्वयं भक्त रूप रे आसिकी सिखेइले माने चैतन्य महाप्रभु रूप रे आसिकी भक्त बनिकी सिखेइले किमिति तांकर भक्त बा तो से पे महाप्रभु को यदि पूजा न करिवा कृष्ण को केबे भी प्राप्त करि परिबा नहीं तो महाप्रभु हमको भक्ति सिखेइ दिन त महाप्रभु पंचतत्व निहाती रहिबे हां भागवत भागवत महाप्रभु विषय अछि जी बुद्धिमान कलिजुगरे श्री कृष्णकर जो अवतार जो चैतन्य महाप्रभु को पूजा करिवा कृष्ण वर्ण तिसा कृष्ण सांग पांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस यजंती पूजा करंती के माने सुमेधस जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति से पंचतत्वंकर पूजा करिवा कलिजुगरे तेणु आम अल्टर रे आम मंदिर महाप्रभुंकर विग्रह बा फोटो निहाती रहिबा दरकार काने से हमको भक्ति सिखैचंती भगवान को किमती प्राप्त करिबा शिक्षा दैचंती तेणु महाप्रभु रहिबा आम अल्टर रे आउ रहिबे नृसिंह भगवान काहे कि नृसिंह भगवान को हमें रखू ना आमे बहुत जन्म परे ये जो भक्ति टिके मिलिछि बड़ कष्ट रे केते केते जन्मर पुण्य बळ रे आज साधु संग रे हम भक्ति पाइचे ये भक्तिटा को किए भी खाइथिबे हां जेमति हरा हरा पत्र देखिले छेली चुबी दे जाए से बळे आमर हरा हरा भक्ति को टिके देखिकी के भी खाई दे जीवो नष्ट हो जाई पारे तो भक्तिर पतन हो जाई पारे तो से नृसिंह भगवान को आमे सब प्रार्थना करू हे प्रभु बड़ मुश्किल ले भक्ति मिलिछि तो आपण भक्तिर विघ्न विनाशक भक्तिर जो विघ्न आसे आपण विनाश करंती तो बस मोर भक्तिर यदि विघ्न आसे तो आपण मते रक्षा करिए तो नृसिंह भगवान कर फोटो होवा दरकार
ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ କାହିଁକି? ଆମର ମୁଡ୍ କଣ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମାଣି ରହିବେ, ଆଉ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରହିବେ। ଏତିକ ବାସ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯିଏ ବୁଝିଲାଣି ତତ୍ତ୍ୱକୁ, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା, ଯିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନେଇତେ ଚାହେଁନି, ତାହେଲେ ତା ଓଲଟାରେ ଏତିକି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୂଳରେ ଗଛରେ ମୂଳରେ ପରା କୁହାଉଛି ପାଣି ଦେଲେ ଡାଳ ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ସାରି ଦେବୀ ଦେବତା, ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ହେଇଗଲା, ତାରିଣୀ ପୂଜା ହେଇଗଲା, ଶିବ ପୂଜା ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଇଗଲା, ସରସ୍ୱତୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହବା ଦରକାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସ କହେ ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବ କର୍ମ କୃତ ଭୟ। ଆଉ କଣ ଦରକାର? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛେ ମାନେ ସର୍ବକର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ହବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛି ନା, ଅଟୋମେଟିକ ଆଖି କାନ ନାକକୁ ପଳେଇଯିବ, ମତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା, ଏଇଟାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଏଠି କୁହାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇତେ ପଡିବନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ସଂସାରରେ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବା, ତ ସିଏ ଆମ ସଂସାର କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲା, ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବି ଏତେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟର ଘର ଭିତରେ ସବୁ ତାରିଣୀ ମଙ୍ଗଳା ଏ ସେ ସବୁ ରଖୁଛୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାସ୍ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ସାଂସାରିକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ତ ଅନିତ୍ୟ। ପୁତ୍ର ମିଳିଗଲେ ବି ଅନିତ୍ୟ, ଧନ ମିଳିଗଲେ ଅନିତ୍ୟ, ଘର ମିଳିଗଲେ ଅନିତ୍ୟ, କାରଣ ଶରୀର ଖତମ ସବୁ ଖତମ। ତ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ନୁହେଁ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉପାସନା କରୁ, ତ କଣ ହବ? ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ। କହିଲେ ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ, ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇତେ ପଡିବନି ସଂସାରରେ। କେଇଟିକି ଯୋଉ ମାମିତି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନବ। କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଜନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବେ। ସଂସାରକୁ ଭଜନ କଲେ ସଂସାର ମିଳିବ। ଆଉ ସଂସାର କଣ? କେବଳ ଦୁଃଖର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହଁ, ଅସୁଖମ, ଏଠି କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ମାନି ନୁହେଁ ନା। ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା। ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ କିଏ ବୁଝେଇଗଲେ? ବାବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଗଲେ, ନହେଲେ କେହି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଭ୍ରମିତେ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ କୃପା ପାଏ ଭକ୍ତି ଲତା ବୀଜ। ଆମେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟମାନ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭ୍ରମଣ କରତେ 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 ଆଜି ଦୁର୍ଲଭେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁର୍ଲଭ ସାଧୁ ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନିମି ମହାରାଜ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭମ ମାନୁଷମ ଦେହ ଦେହି ନାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭମ ମନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ଏ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ, ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା, ଯିଏକି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇବେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ବୁଝେଇବେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ, ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା। ତ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମାର୍ଗ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିତେ ପଡିବ। ସେଇପାଇଁ ତ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାଇକି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ, ମନୁଷ୍ୟାଣାମ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧये ଯତତାନପି ସିଦ୍ଧାନାମ କଶ୍ଚିତ୍ ମାମ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ହଜାର ହଜାର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜାଣିବା ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ମତେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିପାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କୃଷ୍ଣକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ହର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଫସିଛନ୍ତି, କିଏ ବାବା ବାପୁଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ପଡିଛନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି ବି ପାଖଣ୍ଡିକ ଗୁରୁକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଲେଣି। ତ ଏଇଭଳି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଦୁଃଖର କଥା। କାହିଁ କୃଷ୍ଣକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଯିବା ଯେଦିନ, ସେଦିନ ଆଉ ସଂସାର ଆମକୁ ଜନ୍ମ ନେଇତେ ପଡିବନି। କେଇଟିକି ଚାଲିଯିବା? ମାମିତି, ମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନବା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଜରୁରୀ, କୃଷ୍ଣକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିଥିବେ, ମନନ କରିବେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ, କଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ? ଯଦି ଆପଣ ଯେତିକି ଯୋଡ଼ିଲେଣି, ତ ଆପଣ ଅଲ୍ଟରକୁ ସଜେଇବେ, ଏତିକି ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଯେତିକି କହିଦେଇ ଗଲି, ଯେ ଆମ ନହେଲେ ସମୟ କେବଳ ବୃଥା ଯାଏ। ଆପଣ ଫୁଲ ମେଞ୍ଚେ ରୁଣ୍ଡେଇବେ, କାହାର ମନ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ କି?
ଯେତିକି ଦେବୀ ଦେବୀତା କୁ ରଖିଛେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଲେ ଆମର ବଡିଗାର୍ଡ କଣ କହିବା ଗେଟ୍ କିପର ଆମ ଘର ଆଡେ ମାନେ ଚୌକିଦାର ଯୋଉ ରଖିଥାନ୍ତି ନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଛେ ଆମକୁ ସିଏ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବାରେ ଲଗଉଛେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କରୁଛୁ ତାରିଣୀ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବାର ଆଶାରେ है ना ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ସିଏ ଆମର ରକ୍ଷା କରିବେ ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବେପାର ହେଇଗଲା ତ ଏଇଠି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଭକ୍ତି କି ଯେଠି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ଭକ୍ତି କରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଚାହିଁନିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଚାହିଁନିଏ ତ ବାସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଚାହେଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନି ସେଇ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କାମୀ ଯଦି କରେ কৃষ্ণের ভজন তথাপি হো কৃষ্ণ তারে দেন শ্রী চরণ কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খম আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব সচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ତ କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାମୀ ଯଦି କରେ କୃଷ୍ଣର ଭଜନ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାମୀ ସଂସାରରେ କିଛି କାମନା ନେଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ବି କରେ ତ ଭଗବାନ କଣ କହିବେ ଆରେ ମୂର୍ଖଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଅମୃତ ଛାଡି ବିଷ ମାଗେ ମୁଁ ହେଲି ଅମୃତ ମତେ ଛାଡିକି ସଂସାର ବିଷୟକୁ ମାଗୁଛି ସଂସାର ବିଷୟ ହେଲା ବିଷ ତ ଅମୃତ ଛାଡି ବିଷକୁ ମାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ମୂର୍ଖ ଜାଣିନି କଣ ମାଗିବା ଦରକାର ନା ମୁଁ ତ ବିଜ୍ଞ ମୁଁ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ସିଏ ବିଷ ମାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତ ବିଷ ଦେଇଦେବି ତ କଣ ଦେବେ ସ୍ୱଚରଣାମୃତ ଦିଆ ବିଷୟ ଭୁଲାଇବ ଫିର ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ବିଷୟର ଯୋଉ ଭୋଗ ବାସନା ତାକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଭୁଲିଗଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ମଣି ମିଳିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କାଚ ମାଗିବି ନା ମୁଁ କାଚ ବାହାନାରେ ଆସିଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ବୁଦ୍ଧି ତ ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଦରକାର ତ ସେଇଭଳି ଏଇଟା ତ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁ ତ ଆମର ସବୁ ସଂସାରୀ କାମନା ବି ପୂରଣ ହେଇଯାଏ ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହେଇଯାଏ ତ ସେଇ ପାଇଁ ଏଠି କହୁଛି ଏଠି ତତ୍ଵରେ ଜାଣିନେ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ସୋମବାର ପୂଜା ମଙ୍ଗଳବାର କିଏ କହିଲାଣି କିଏ ବୁଧବାର ପୂଜା କିଏ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ହର ଯେ ଗୋଟେ ପୂଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ବାସ୍ ତ ସବୁ ଖତମ ତ ସେଇଟା ହବ କେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କଥା ଶୁଣିଲେ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଏମିତି ଭଟକୁଥିବା ସଂସାରରେ ଆସିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ ଯଦି କିଛି କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତ ନେଇପାରିବେ 5 ମିନିଟ ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ